आज दोपहर आसनसोल में करीब 1 घंटे से अधिक समय तक भारी बारिश हुई, जिससे हटन रोड इलाके में भारी जल जमाव की समस्या पैदा हो गई। भाजपा के युवा नेता सुदीप चौधरी ने जाकर बताया कि रंजन केबिन के सामने जल भराव से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नगर निगम की उदासीनता पर भी सवाल उठाए। कहा कि ना तो मेयर विधान उपाध्याय, ना बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी, न पार्षद शिखा घटक और MMIC गुरदास चटर्जी इस मामले में कोई कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि पहले जहां पानी जमा होता था वहां जल जमाव नहीं हो रहा था। उन्होंने मीडिया से अपील किया कि वे केवल नकारात्मक पहलुओं को ना देखें। मेयर ने कहा कि नगर निगम विकास कार्यों में लगा है और निकासी व्यवस्था सुधारने का काम चल रहा है, जो पूरा होने के बाद इस समस्या का स्थायी समाधान होगा। দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু এই জায়গাটা রাস্তা খারাপ, তার মধ্যে কিন্তু জল জমে থাকে। এই বিষয় নিয়ে আপনার মানে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে? প্রথমত নিউজটা করতে হবে যে প্রথমত 5 ফুলে জল জমতে বৃষ্টিতে, সেই নিউজটা একটু ভালো করে করবেন যে এখন আর জল জমে না। মানুষকে সত্যটা জানাতে হবে। খালি খারাপ জিনিসগুলোকে নিয়ে আসা। এটা মেন রোড, রাস্তার কাজ চলছে, এখানে যে ড্রেন আছে ওর সাথে যে নালিটা আছে, নালিটা অ্যাডজাস্টার এইগুলো ক্লিয়ার করলে এটা হবে। এটা যেহেতু আড্ডা রাস্তাটা বানাচ্ছে, সব ঠিক হয়ে যাবে 6 মাসের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখা যাচ্ছে যে মানে রাস্তাটা দীর্ঘদিন ধরে যে কোটিংগুলো দিলে পরে কি একটু নর্মাল হয়, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে বৃষ্টির কারণে কিন্তু আরও কাজে দেরি হচ্ছে, সমস্যা রাস্তাটাতে কাজ করছে।